الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قولوا لا إله تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان. সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র তারা সৃষ্টি করেছেন, যিনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না, যিনি পবিত্র দিনে পবিত্র জায়গায় একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। তাই তিনারি ভাষায় তিনারি কথায় সংক্ষিপ্ত প্রশংসা করে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ।
তারপরে পরে মানবতার মুক্তির দূত মামিনাল্লাহ মুরুর দুলাল নবী মক্কি নবী মাদানী নবী আহমদি নবী মুহাম্মদি নবী কুল শিরোমণি ইমামুল আম্বিয়া হাবিবুল কিবরিয়া নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনার প্রতি লাখো কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। সকলে বলে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। সম্মানিত